अगर अमित शाह जी कहते हैं कि भाई तृणमूल के तरफ से झूठ बोला जा रहा है, आप चुन लीजिए कौन सा चैनल में आपको बैठना है, कितना बजे बैठना है। आप तो चैनल भी आपका है, पत्रकार भी आपका है, समय भी आप तय कर लीजिए, मुझे बता दीजिए, मैं आ जाऊंगा इंफॉर्मेशन लेके, डॉक्यूमेंट लेके। 2 लाख करोड़ आप किस हक पे और किस आधार पे आप रोक के रखे हैं? आप सोनार बांग्ला बनाने का बात कर रहे हैं, आप पूछे क्यों नहीं? भाई 2 दिन पहले बिहार में सड़क धंस गया, सोनार बिहार बना क्या? आप पूछे? गुजरात में रोज ब्रिज टूट रहे, महाराष्ट्र में पुल टूट रहे, ब्रिज टूट रहे, सोनार महाराष्ट्र बना क्या? सोने का गुजरात बना क्या? सोने का उत्तर प्रदेश बना क्या? जरा पूछिए उनसे। ये जो पैसा आप बंगाल से लेके जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आप उत्तर प्रदेश में लगा रहे हैं, बिहार में लगा रहे हैं, महाराष्ट्र में लगा रहे हैं, मध्य प्रदेश में लगा रहे हैं। तो सोने का मध्य प्रदेश बना या सोने का उत्तर प्रदेश बना या सोने का बिहार बना? एक ही चीज अगर बंगाल में होता, अभी 2 दिन पहले बारिश हुआ तो कुछ मीडिया के लोग दिखाने लग गए भाई बंगाल का हाल देखो। भाई 300 mm बारिश अगर 4 घंटे में होता है तो स्वाभाविक है, थोड़ा दिक्कत सबको होगा। हर चीज में अगर राजनीति करना ही है तो आप बंगाल का विल पावर भी देखिए। 48 घंटे में आज आप यहीं से चल के आए, कोई चल के आए, कोई गाड़ी में आए, कोई बस में आए, कोई ऑटो में आए, भाई पहुंचे कैसे यहाँ पे? अगर पूरा कलकत्ता में बारिश होगा तो अमित शाह घूम कैसे रहे? यही दिखाता है आप एक जगह से, एक मंदिर से दूसरा मंदिर जा रहे हैं, आप एक मीटिंग से दूसरा मीटिंग कर रहे हैं, आप निकल कैसे पाए? 2 दिन पहले तो यहाँ पे आधा कमर तक पानी था। यही दिखाता है कि सरकार का अगर मानसिकता हो काम करने का तो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल किया जा सकता है, और यही हमारे सरकार ने करके दिखाया है कि आप जितना चाहो कोशिश करो, रोको, हम काम करके दिखाएंगे और हर चुनौती पे सफल खड़े उतरेंगे। দেখুন, উনি তো এই কথাগুলো অনেকবার বলেছেন। সাংবাদিক হিসেবে আপনাদের পাল্টা প্রশ্ন করা উচিত যে বাংলার যে প্রাপ্য 2 লক্ষ কোটি টাকা বাংলার বকেয়া, যেটা কেন্দ্র সরকার গায়ের জোরে আটকে রেখেছে, সেটা কি কারণে অমিত শাহ সরকার বা নরেন্দ্র মোদীর সরকার বা বিজেপি সরকার আটকে রেখেছে? প্রথম প্রশ্ন। দ্বিতীয় প্রশ্ন, 2 দিন আগে আমরা দেখেছি যে পাটনা মানে বিহার, রাজ্য সরকার এনডিএ, কেন্দ্র সরকার ক্ষমতায় বিজেপি, সেখানে মেন রোড ধসে গিয়ে গাড়ি প্রায় একদম ঢুকে গেছে গর্তে। তা সোনার বিহার হলো না কেন? উত্তরপ্রদেশে তপশিলি জাতি, উপজাতি, মহিলাদের উপর নরকীয় অত্যাচারের ঘটনা আমরা দেখেছি, সোনার উত্তরপ্রদেশ হলো না কেন? বাংলার ব্রিজকে উত্তরপ্রদেশের সরকার অ্যাডে ব্যবহার করে, তাহলে সোনার উত্তরপ্রদেশে কি একটা ব্রিজ তৈরি করতে পারলো না বিজেপির সরকার গত 7 বছরে? সোনার মধ্যপ্রদেশ হলো না কেন? পার্শ্ববর্তী রাজ্য সোনার ত্রিপুরা হলো না কেন? সোনার আসাম হলো না কেন? 5 বছর ঝাড়খণ্ডে ক্ষমতায় ছিল, সোনার ঝাড়খণ্ড হলো না কেন? আগে তো জিজ্ঞেস করুন। আপনি বলছেন বাংলায় আমরা এলে অন্নপূর্ণা ভান্ডার দেবো, খুব ভালো কথা, সাধুবাদ জানাই। তাহলে পাশে ত্রিপুরায় দিন, আসামে দিন। আসামে তো মমতা ব্যানার্জি ক্ষমতায় নেই, তৃণমূল নেই। ত্রিপুরায় তো তৃণমূল ক্ষমতায় নেই, মধ্যপ্রদেশে তৃণমূল নেই, রাজস্থানে তো তৃণমূল নেই। নো কোয়েশ্চেন আস, যেভাবে বাংলায় প্রত্যেকটা মহিলাকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে প্রতি মাসে 1000 টাকা পৌঁছে দিয়েছে, আপনার 10-12টা যে রাজ্যে সরকার রয়েছে একটা করে দেখাক, একটা ওপেন চ্যালেঞ্জ, জিজ্ঞেস করুন। আপনারা কেউ জিজ্ঞেস করতে পারবেন না, তাদের প্রশ্ন এসে আমাদের জিজ্ঞেস করেন, আমরা উত্তর দিই, আমাদেরও পাল্টা প্রশ্ন থাকে, আপনারা গিয়ে কেউ জিজ্ঞেসই করেন না। ভাই আপনাদেরও তো জিজ্ঞেস করতে হবে। But it is for everyone to see, and he is the one who can answer this. So you ask him. It was done on his behest, not mine. So he can perhaps answer it, not me. Sir, ahead of Bihar election today, Prime Minister Narendra Modi to distribute 10,000 rupees directly to the bank account of ladies. আজকে মঞ্চে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের প্রতি মঞ্চে মৌখিক শ্রদ্ধা জানিয়েছেন অমিত শাহ। আপনি এটাকে কিভাবে দেখবেন? এটা কি কৌশল? না, জানানো উচিত।
আমার প্রশ্ন, আপনি এখানে এলেন না কেন? আপনি যখন সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারে গিয়ে পুজো মণ্ডপ উদ্বোধন করলেন, সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার থেকে বিদ্যাসাগর কলেজ কত দূর? গাড়িতে গেলে 7-8 মিনিট, 10 মিনিট, এর থেকে বেশি তো নয়। তো আপনার কাছে 10 মিনিট সময় নেই যে আপনি বিদ্যাসাগর কলেজে বা তার ভিটায় গিয়ে আপনার শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করবেন। তার কারণ ওই যে বাংলা বিরোধী, মাথা নত করবো না। আরে ব্রিটিশদের মাথা নত করিয়েছিল বাংলার বিপ্লবীরা, আপনি কোন ছাড়? আপনার কাছে আছে কি? ইডি, সিবিআই আর কেন্দ্রীয় এজেন্সি, এই তো, যাদের সাথে মানুষের ভালোবাসা সমর্থন থাকে। হিন্দিতে একটা কথা আছে না, লোক বলকে আগে কুছ নেই টিকতা। মানুষের সমর্থন আর মানুষের জোরের কাছে কোনো জোর টেকে না। তাদের ক্ষমতা আছে, তারা প্রয়োগ করুক। আমরা মানুষকে সঙ্গে নিয়ে লড়েছি, আগামী দিনও লড়বো। Sir, now ahead of Bihar election, now Prime Minister Narendra Modi today to distribute 10,000 rupees each to 75 lakhs women's account. Don't you think it is being done to woo the voters ahead of elections? This is something only PM Modi can answer and the BJP can answer. However, these are seen as mere political rhetoric, not actual welfare schemes. If you compare it with the model of Bengal, we committed Lakshmi Bhandar to every single woman in a family. After winning the elections, we declared that every woman in the family will be given Lakshmi Bhandar's assistance. We could have waited for elections in 2024 to arrive. We could have waited for 3 years and use it as a political gimmick. But for us, governance and welfareism and people's development and their progress is of paramount. So the difference between BJP and us is we will stand with you even when there is no one standing with you after elections, and we will be there with you throughout the year 24/7, 365 days a year. And BJP leaders will only promise before elections, and they will become migratory birds after elections are over. So the choice and the decision is incumbent on the people of Bihar to decide who has stood for actual development and who is using these weapons as political gimmick and rhetoric to fool the people of Bihar. अगर अमित शाह जी कहते हैं कि भाई तृणमूल के तरफ से झूठ बोला जा रहा है, आप चुन लीजिए कौन सा चैनल में आपको बैठना है, कितना बजे बैठना है। आप तो चैनल भी आपका है, पत्रकार भी आपका है, समय भी आप तय कर लीजिए, मुझे बता दीजिए, मैं आ जाऊंगा इंफॉर्मेशन लेके, डॉक्यूमेंट लेके। 2 लाख करोड़ आप किस हक पे और किस आधार पे आप रोक के रखे हैं? आप सोनार बांग्ला बनाने का बात कर रहे हैं, आप पूछे क्यों नहीं? भाई 2 दिन पहले बिहार में सड़क धंस गया, सोनार बिहार बना क्या? आप पूछे? गुजरात में रोज ब्रिज टूट रहे, महाराष्ट्र में पुल टूट रहे, ब्रिज टूट रहे, सोनार महाराष्ट्र बना क्या? सोने का गुजरात बना क्या? सोने का उत्तर प्रदेश बना क्या? जरा पूछिए उनसे।